Bonjour pour tout le monde. On va étudier ici la sensibilité consciente. Nous avons le cerveau. Ici, nous avons le cerveau. Le cerveau. L'œil, nez, langue, oreille, peau. Les 5 organes de sens. Le cerveau, le cervelet, bulbe rachidienne. C'est l'encéphale. L'encéphale. إذن عندنا المخ، المخيخ، البصلة السيسائية، الدماغ. Puis nous avons la moelle épinière، النخاع الشوكي، والأعصاب للنير. Donc, pour étudier la sensibilité consciente, la vision, l'odorat, le goût, le ouïe, le toucher. Nous avons besoin de 5 organes importants: l'œil, nez, langue, oreille, peau. Chaque organe est excité par un excitant. Un excitant. Donc, نحتاج إلى 5 أعضاء لتنشيط الحساسية الشعورية. العضو العين بالنسبة لحاسة الإبصار، الحساسية الشعورية الإبصار. الأنف بالنسبة للحساسية الشعورية الشم. اللسان بالنسبة للحساسية الشعورية التذوق. الأذن بالنسبة للحساسية الشعورية السمع. والجلد بالنسبة للحساسية الشعورية اللمس. كل عضو يحتاج إلى منبه، مهيج، stimulus excitant. Donc, on va commencer par l'œil. Au niveau de l'œil, naît un influx nerveux par excitation de la lumière qui arrive au niveau de la rétine, où naît un influx nerveux qui sera transmis par le nerf optique vers la partie qui se trouve, la surface, l'air qui se trouve dans le lobe occipital, nommé aire visuelle. air visuel. على مستوى العين تستقبل العين الضوء، وعلى مستوى الشبكية تنشأ سيالة عصبية تنقل عبر العصب الحسي البصري في اتجاه الباحة البصرية. الباحة البصرية توجد في الفص القفوي مؤخرة الرأس، باعتبار أن لدينا هنا أمام ولدينا هنا خلف. إذن مؤخرة الرأس القفا أمام الفص الجبهي، الفص القفوي، الفص الجبهي، باعتبار أن هذا الجزء
نحدده دائما لمعرفة الأمام والخلف. إذا دائما ننتبه إلى هذا الجزء الذي يشبه الأنف، فهو دائما يشير إلى الأمام، عكس هذا الجزء المستوي يشير دائما إلى الخلف. أما هذا الشق فيعرف بشق رولاندو، le sillon de Rolando. إذن pour le nez, nous avons l'excitant, par exemple le parfum. Le nez, c'est un récepteur, il capte le parfum. Au niveau du nez, la naissance d'un influx nerveux qui sera transmis par un nerf olfactif vers l'aire olfactive. Donc au niveau de la partie occipitale, nous avons une aire nommée aire olfactive spécialisée dans les sensations qui ont en relation avec l'odorat. Pour la langue, nous avons un excitant, exemple le citron. Au niveau de la langue, on va avoir naissance d'un influx nerveux qui sera transmis par le nerf auditif vers l'aire auditive située dans cette aire-là, dans cette superficie, dans cette place-là. Pour l'oreille, il est excité par le son. L'oreille capte les sons, il les transforme en influx nerveux, message nerveux, sensitif, transmis par le nerf auditif vers l'aire auditive. Pour la peau, c'est un peu compliqué. On fait intervenir la moelle épinière. Donc, exemple, la main, la peau de la main, ou bien la peau du pied. Au niveau de la peau du pied, nous avons un excitant, un stimulus qui est la chaleur, sera stimulé, la peau sera stimulée par la chaleur, naissance de l'influx nerveux au niveau des récepteurs sensoriels de la peau, transmis par un nerf vers la moelle épinière, puis vers l'aire de la sensibilité générale située derrière le sillon de Rolando. إذن الأنف يستقبل الرائحة. على مستوى الأنف تنشأ سيالة عصبية حسية تنقل عبر العصب الشمي إلى باحة الشم. بالنسبة للسان، هذا فيما يخص الحساسية الشعورية الشم. فيما يخص الحساسية الشعورية التذوق، لدينا اللسان يستقبل مهيج منبه هو الحامض. تنشأ سيالة عصبية على مستوى اللسان تنقل عبر العصب الحسي الذوقي إلى باحة التذوق. الأذن يستقبل الأصوات كمنبه كمهيج. دائما السيالة العصبية تنشأ على مستوى المستقبلات الحسية تنقل عبر عصب حسي سمعي إلى باحة السمع. بالنسبة للجلد سنضيف كذلك النخاع الشوكي. جلد الرجل مثلا تتعرض لمهيج اللي هو حرارة chaleur. مستقبلات حسية لمسية على مستوى الجلد تنشأ على مستواها سيالة عصبية حسية تنقل عبر العصب الحسي ثم النخاع الشوكي في اتجاه باحة اللمس التي توجد خلف شق رولاندو. الآن لدينا 5 أعضاء، 5 organes، 5 حواس. إذن يجب دائما أن نفرق بين الحاسة والعضو. Il faut toujours faire une distinction, séparer entre l'organe, l'œil, et
la sensibilité consciente, la vision ou bien la vue, l'odorat, etc., etc. Bon, pour tracer un schéma fonctionnel, on va faire un schéma fonctionnel, un autre. On va avoir besoin de 3 petits rectangles, 3 petits rectangles, une flèche, une deuxième flèche, puis une autre flèche indique. Donc, ici, on va avoir l'excitant, 2 points. Ici, nous avons un récepteur sensitif. Ici, un conducteur sensitif, puis un centre nerveux sensitif. Ici, nous avons le rôle des organes. Le rôle, c'est le rôle, on va voir après. Donc, ici, on va voir nerf. Ici, on va voir l'air. Exemple de la vision. On va voir un exemple simple. Vision, bien la vue. Donc, l'œil. Donc ici, on va toujours écrire l'organe qui est le récepteur sensitif. Ici, on va écrire le stimulus, l'excitant, lumière, le nerf optique, l'air visuel. Donc, on voit que l'œil reçoit la lumière, naissance de l'influx nerveux, transmis par le nerf optique dans le sens œil, air visuel, vers le cerveau au niveau de l'air visuel, donc le centre nerveux, donc au niveau du cerveau, au niveau du cortex cérébral, nous avons les aires que nous avons vus, les aires sensitifs. Donc, on va voir que le sens de l'influx nerveux, est centripète. Bien. Pour une autre sensibilité consciente, toucher, l'odorat, l'ouïe, on va seulement changer l'organe, la lumière, le nerf. On va prendre par exemple l'ouïe. On va mettre ici le sang, l'oreille, nerf auditif, air auditif. Pour l'odorat, on va mettre ici le parfum, le nez, nerf auditif, air auditif. Les autres éléments ne vont pas changer. Le goût, citron par exemple, la langue, nerf gustatif, l'air gustatif. Pour la peau, on va mettre ici la peau,
peau. Ici, chaleur ou la pression. Nerf sensitif plus moelle épinière. R de la sensibilité générale. Donc on vient de voir un schéma fonctionnel typique qu'on peut utiliser pour toutes les sensibilités conscientes. إذا لدينا خطاطة تستعمل من أجل إنجاز أي سؤال يطلب منا إنجازه حول خطاطة تنجز خطاطة حول حاسة شعورية معينة. نضع دائما هنا المهيج، هنا نضع العضو ودوره مستقبل حسي، نضع هنا الناقل الموصل الحسي هو عصب أو نخاع الشوكي أو الاثنان، ثم نضع هنا الباحة الحسية اللي هي مركز عصبي حسي. هذا السهم دائما يشير إلى اتجاه السيالة لانفلينيرف، السيالة العصبية وهي سيالة مركزية طبيعتها حسية، إذن سونزيتيف sens de l'influx nerveux sensitif centripète. Donc sensitif centripète. حسية مركزية، دائما الحسية كنمشي مع المركزية. يمكن لهذه الخطاطة أن تستعمل في أي حاسة من الحواس المدروسة. فقط ننتبه إلى حساسية الشعورية اللمس، نضيف النخاع الشوكي نضيفه مع العصب الحسي. أتمنى أن يكون الدرس مفهوما. إلى اللقاء مع بروف راجي. نرجو منكم أن تفعلوا مساهمة وتشجيع القناة، وشكرا لكم جزيلا في الدرس المقبل إن شاء الله.